बड़ा मुश्किल होता है रिश्ते निभाना। ये हर एक के बस की बात नहीं होती। कुछ रिश्ते छींक की तरह होते हैं, इधर ख़त्म हुए उधर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चे और पुरखुलूस हों तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जोड़ा जाए, फुर्सत या ज़रूरत से नहीं। दौलत की भूख थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। शिकवे हर रिश्ते में होते हैं। हम खुद मुकम्मल नहीं होते, लेकिन रिश्ता मुकम्मल चाहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि रिश्ते की किताब पर पहला लफ्ज़ ईमानदारी न लिखा हो तो उसके आखिरी सफ़े पर आखिरी लफ्ज़ जुदाई लिखा मिलता है। यूं ही नहीं मेरे लहजे में ये तलखी आई, रिश्तों में रवैयों का जहर चखा है मैंने। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त, गुर्बत में बीवी। फासलों से कभी फर्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों। रिश्ते कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उन्हें निभाते कम और आजमाते ज़्यादा हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, आजमाइश होते हैं। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। रिश्ता फिर जुड़ जाएगा, भरोसा कभी नहीं जुड़ता। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले ही पाए जाते हैं जो दिल और ज़बान के सच्चे होते हैं। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे दरमियान से रिश्ते निकाल देता है। कुछ लोगों से अजीब सा रिश्ता होता है, वो लड़ते रहे, नाराज़ रहे, डांटते रहे, मगर दिल करता है हमेशा सामने रहे। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। रिश्ते मोतियों जैसे होते हैं, अगर गिर भी जाएं तो ज़रा सा झुक कर उठा लेने चाहिए। जिंदगी की कुछ सच ये भी है कि आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है, बेरुखी बता देती है हमदर्द कैसा है, घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, तमीज़ बता देती है ख़ानदान कैसा है, बातें बता देती हैं इंसान कैसा है, बहस बता देती है बेवकूफ़ कितना है, ठोकर बता देती है ध्यान कितना है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सवाए वक्त और इज्जत के। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। कुछ रिश्ते वहम से भी ख़त्म हो जाते हैं, हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। खून के रिश्ते ही आजकल रिश्तों का खून किया करते हैं। आजकल रिश्तों की नहीं मतलब की कदर होती है। मुनाफिक रिश्तों से आवारा कुत्ता बेहतर है जो सामने भौंकता है पीठ पीछे नहीं। खून के रिश्तों में भी ऐसे हरामी लोग देखे हैं जो अपनों से जलन, हसद, मुनाफकत करते हैं, जबकि गैरों की गुलामी और दलाली करने पर फख्र महसूस करते हैं। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों की मानंद हो चुके हैं जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं आग लगा देते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो,
ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ کبھی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا سمجھ سکے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ رشتے گھڑی کے علام نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ پیار انسان سے کرو، اس کی عادت سے نہیں۔ روٹھو اس کی باتوں سے، اس سے نہیں۔ بھولو اس کی غلطیاں، مگر اس کو نہیں، کیونکہ رشتوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ جس رشتے میں آپ سستے ہو جائیں وہ رشتہ آپ کو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ وقت، دوست اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر رشتہ خون کا ہو، کچھ رشتے خون چوسنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی انگلیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ رشتے طاقت سے نہیں، محبت سے نبھائے جاتے ہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ ہزاروں سے رشتہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کسی ایک سے رشتہ نبھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یا اللہ، مجھ سے جڑے رشتوں کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمانا، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کی رزق روزی کاروبار میں برکت عطا فرمانا، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ رکھنا، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو حسد، نظر بد اور شر سے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا میرے تمام سبسکرائبرز کے لیے بھی ہے۔ اللہ پاک اسے قبول اور منظور فرمائے، آمین۔